kasing-kasing sa mga nanglabayng mga panahon nga kita naning kamot para makabot. Nahitisog sa atong kasing-kasing sa mga nanglabayng mga panahon nga kita naning kamot para makabot. Sa suporta sa atong pamilya ug sa suword atong barkada, apan karon layo pa pero layo na. Apan karon layo pa pero layo na. Apan karon layo pa pero layo na. Tatak VSU kini, tatak VSU, tatak VSU, tatak VSU, VSU kini, tatak VSU, tatak VSU, tatak VSU, VSU. DYTC. Yes, good morning. Visayas State University maadjong buntag. Bye-bye sa Leyte ug sa tanang nagpaminaw nato karon sa bisan asang dapit. Maparadyo man via 104.7 or via Facebook Live. Mga higala live ta pinagi sa VSU DYDC FM 104.7 nga Facebook page. Sa makausap pa, good morning, maadjong buntag. Happy Tuesday morning mga higala. Labi na sa tong presidente ni atong tunghaan Dr. Pros Ivy Yepes. Madyong buntag sa kalang sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer siya itong VSU Admissions Office, no, nga aktibo gayod nga nagapahibalo, nagahatag og mga mahinungdanong impormasyon, updates ngadto sa atong mga aspiring viscans ug sa atong mga estudyante gayud no ning atong tunghaan na Visayas State University. But before nato pagasugdan ng atong topic karong kabuntagon, ato sang i-welcome ug ato sang atong i-welcome og abiyabihon ng atong bisita karong kabuntagon alang ning atong special nga programa. Walay lain ang VSU Admissions Officer, ang mismo gayud ang head no sa VSU Admissions Office, Dr. Joseph E. Padilla. Maayong buntag kanimo, sir. Good morning, Mami Kai. Good morning to all our listeners, especially to the VSU community and all its stakeholders. We are here once again, ma'am, to provide valuable information regarding the upcoming one-stop shop admissions and enrollment process of the Visayas State University. Yes, sir. Thank you so much, sir, no, nga natagaan gid mo og higayon o nga mapahibalo ngadto sa tong mga aspiring viscans unsa maning pamaagi no one-stop shop admissions and enrollment process for this year 2026. Maayo man ginang magiyahan no ang atong mga estudyante. Okay, sir, so ato siguro ning sugda na ato nang sugda ng atong discussion kabahin ni ining maong proseso. Yes, ma'am. Just for context and a little background why we have this one-stop shop admissions and enrollment, it started 3 years ago as a response to the mga hangyo no sa ato mga students and coming freshmen nga mapadali maging efficient and practical ang ila pag-enroll diri sa Visayas State University. Kaysa una, ma'am, medyo ang linya taas, then wala pa bitaw, ma'am, na put in place ang ato jud nga process. So last 3 years ago, the Office of Admissions and spearheaded by the Office of the Vice President for Student Affairs and Services under Dr. Aleli Villasino, nag-come up ta. Okay, we came up with this very efficient way of admitting and enrolling our incoming freshmen. So this one-stop shop enrollment, admissions and enrollment, ma'am, is a conglomeration. So when we say conglomeration, it's a combination of different offices working together
under the supervision of the OVP SAS para mapadali ang ato nga admission and enrollment process. So we are doing this. Last year we did the one-stop shop during the last week of June up to the first week of July. So, we are still consistent with our schedule. May mga minor delays lang, mga days lang siguro, but we are still in the same calendar. So, for information, our one-stop shop Mm-hmm. is a combination admissions and enrollment this year, Mamikay, will start karong June 29, that is Monday, up to July 9, that is Thursday. So, because of the OP memorandum that has been released in relation to austerity measures, energy conservation, supposedly 5 days a week ni siya, ma'am, no? However, because of that, we are following the 4-day work week schedule. So, Monday until Thursday lang ang atong one-stop shop admissions and enrollment process. So, again, reminding our pre-enrolled incoming freshmen or first year incoming first year nga Monday to Thursday lang ang ato nga one-stop shop starting June 29 to July 9. However, the time will be extended. So, sa una we start at 8 a.m. until 5 p.m. So this year we will start at 7 a.m. up to 6 p.m. So shall I continue na lang, ma'am, no? Yes, Sa mga yes, sir, I'm sa sure. mga different nato nga mga process. So, do not worry because after this, probably today, we will be posting through the VSU official Facebook page the process that is involved in this particular one-stop shop admissions and enrollment. So, ang first nato nga buhaton that is part of the instruction sent to the qualified applicants will be the medical examination. Importante jud na siya nga magpa-medical exam ta before we proceed with our online appointment. So, after the medical examination, ang ato nga mga incoming freshmen nga naka-pre-enroll na will be filling out the online appointment. Sa una, wala man tayo online appointment, no? It started only last year nga natay online appointment. So, the online appointment allows nga only specific number of students can be catered every day. Kaysa una, maglinya pa man na sila, ma'am, from starting sa gate, padong kung asa ato a venue. Karon kay naa na may online appointment. So, every day, we will only cater 360 students. 180 in the morning and 180 in the afternoon. So, kanus-an nato i-open ang ato nga one-stop shop online appointment. Our online appointment will be opened karong June 22, Monday. So, next week na siya, Monday. Ang maka-access raani, kadto ra to siya ang mga naka-pre-enroll daan. Okay? Ang mga naka-pre-enroll. Kay kinanglan man ni siya og transaction code, ACN if I'm not mistaken. Anyway, mag-post man mi ani sa VSU page at the same time sa ato nga admissions Facebook page. Once you are done with your by the way sa online appointment, if you are a person with disability or a person that needs special arrangement, part sa online appointment nato ang special arrangement or consideration sa mga persons with disability. So, ibutang din nyo dito, for example, if you need wheelchair, pakibutang dito sa specific nga type box nga need nimo ang wheelchair. If kinahanglan nimo nga naadjud kay personal assistant and you request to bring your guardian or parent or whoever nga need nimo that time, you are allowed to bring one. Just mention this dito sa ato nga special nga text type box kay sa venue ang allowed lang will be the student themselves. Okay? So by the way, before I forget, ang ato di ay venue will be the Student Affairs and Services Complex. Asa ni siya? Kung asa karon ng admissions office located, dira na siya ang ato nga venue. Okay? Don't worry kay sa online appointment system nato, makita din yun dito ang Google Map
containing the map going to our venue. So sa ara siya sa SAS Complex, Student Affairs and Services Complex. So if you are done with the online appointment, Mami Kai, ang next nila nga buhaton is to download. By the way, part pa ni siya sa online appointment, naa dito nakabuta nga intake session mura siyang form. Okay? It's just like a form nga makita nimo didto. It's an intake interview form. Para sa unsa to siya? Ang intake interview form para to siya sa ato nga guidance counselors, kay ang step 2 after online appointment will be the intake session. You're going to have an interview mga 5 to 7 minutes. So kana lang siya nga time ang inyo nga i-spend for the intake session. Okay, with our guidance counselor. So we have 4 guidance counselors who are very approachable and who are very willing to listen to your concerns, at the same time makahatag mo og a background of yourself and what are you expecting for the academic year and the rest of your stay here sa Visayas State University. So ang guidance counselor located ni sila sa second floor sa ato nga SAS complex. So do not worry, because all offices that are involved in this one-stop shop are located in the same building. So nindot ni siya, Mami Kai, kay di ba we have our regular enrollment, no? Kana siyang regular enrollment, ang mga students will hop from different offices located in different locations. So kaning one-stop shop will really cut that particular process. So naara jud sa usa ka building ang ato nga mga offices. Mas mapadali. Yes, ma'am. Mao na siyang the beauty of this particular one-stop shop process. So after the intake session, manaog lang ka no, gikan sa second floor, you go down, you proceed na dito sa admissions office. Sa admissions office, dira na mo submit sa inyo nga mga mga admission enrollment credentials. So, ang question karon, Mami Kai, what are the requirements for the enrollment? So, ang requirements nato for enrollment, again, do not worry. All this information will be posted and will be part sa ato nga online appointment system. So, you will, if you are a reader, if you keep yourself updated, naara jud tanan nga information available sa ato nga website, sa ato nga Facebook page, at the same time sa admissions mismo nga Facebook page. Okay? So, for the incoming first year students, you have to submit your Form 138. Muna siya mamang ato nga card. Okay? Form 138. If you are ALS passer, you need to submit your certificate of ALS accreditation or your rating. Submit na siya ninyo. Following that, you need to submit your certificate of good moral character. Again, good moral character. Third, you need to submit your PSA or NSO birth certificate. So, I've talked to the university registrar, to Sir Raymond Igkasama, okay pa daw gihapon batunon ang mga NSO birth certificate. However, I think there will be a new change in the type of document sa PSA, kay mag-attend pa mi ani og seminar or workshop siguro, I don't know, regarding the PSA certificate. A PSA e-certificate, I'm sorry. So it's an online copy of your PSA certificate. So basin pwede na to siya ninyo masubmit later on. We'll just provide update on this. So for the meantime, if available lang inyo nga mga PSA, NSO birth certificate, mauna siyang inyo i-submit. Next will be the 4 copies of passport size ID picture colored with white background. Again, 4 copies of passport size ID picture, colored siya with white background. Reminder lang nila, Mami Kai, nga para sure jud mo nga sakto ang inyo ipang submit nga mga pictures, I would suggest dito na lang mo magpa-pictures sa kanabitaw, ma'am, ang mga photo booth or photo center, how do you call that? Studio. Okay, photo studio, para sure jud ang tagtarong ang inyong picture. Okay?
Sige. Then, of course, ang pinaka-importante po will be the medical certificate from the University Health Services. Mauna siya mga importante nato, ha? Now, reminder lang sa mga pre-enrolled nato nga mga students nga nag-confirm na sa ilang mga slots, then nagpa-appointment na sa further medical examination, please proceed jud mo or you come to your scheduled date and time. If possible. If dili makaya, pwede lang mo maka-request reschedule sa admissions office or pwede man gani sa infirmary mismo nga email. Para makater mo kay once mo lapas na gani mo sa schedule nato kay we started last June 3 until July 9. Malapas na gani mo dira, may tendency nga medyo puno na ang slots nato kay mo start na og medical exam pod ang ato ma'am nga mga 4th year, 5th year and 6th year nga mga students. So ano lang a little siguro way of kanang double time nato no nga kay so far at least naapalanta sa mga more than 500 pala ang nakapa-medical. So remember, kinahanglan sa online appointment ninyo karong Monday ang inyong nga medical certificate. Okay? Sige, so maulan to inyo i-submit for the first year students. Okay? Dapat tanan original. Okay? Original ang tanang documents nga i-submit. And do not forget, please, keep photocopies of your original documents. Kaya kinahanglanon ninyo na siya later on. Basin na amoy applyan nga mga scholarships or whatever, kinahanglan na siya ang photocopy sa inyo nga mga original documents. Kaya as observed, dagan sa ato mga students, no, especially mga first year nga nag-start na sa eskwela, magsige sila pangayo dito sa registrar og copy sa ilang mga original documents. So remember, once transmitted na to the registrar's office ang inyong mga original documents, automatically ilan na siya ibutang sa folder, then i-put on record na nasa sa record room. So as much as possible, mag-prepare jud ta or mag-keep jud ta photocopies daghana. Kung daghan pud kay plano nga mga application or need nga mga documents, okay? Sige. For second degree nga mga courser na kita no, you need to submit transcript of records with certificate of transfer credential or honorable dismissal. Then for second courser, need nila mag-submit og application letter addressed to the university admissions officer stating the reasons for a second undergraduate degree. So naay application letter, or we call this probably letter of intent, why there is a need for you to have a second degree program. Then original certificate of good moral character, PSA, 4 copies of passport size, then at the same time medical certificate from the University Health Services. For our transferee coming from other schools, you need to submit your transcript of records with certificate of transfer credential or honorable dismissal, certificate of good moral character, PSA, NSO, copies of passport size ID, then again medical certificate. So our classes for the first semester for academic year 2026 to 2027 will be on August 10. So August 10 ang ato nga first day of classes. As long as wala changes sa ato academic calendar, this will be our class first day of our classes. So again ha, original tanan nga i-submit nga documents. Sir, pwede ba tamo cater question, sir, before Sure. tang Yes, padayon? Okay, kay ubay-ubay po nang nangutanan diri no. Is it possible to have the medical examination and one-stop shop enrollment in one day? Yes, ma'am. Pwede lang, ma'am. Especially if ready na ang imo nga mga laboratories nga gi-conduct outside sa VSU. Kaya ang laboratory manggod nila, ma'am, CBC, urinalysis, fecalysis, X-ray, need i-conduct siya outside sa VSU. So kung ready na siya tanan, ipa-schedule nimo ang imong medical examination probably sa morning, then dapat sayo ka or dapat earlier ka, then sa afternoon pwede ka magpa-schedule sa imong online sa imong one-stop shop admission and enrollment process. Pwede ra, ma'am. Okay, that's what we did before, ma'am, especially katubit ang mga lagyo, ma'am. Yes. Okay, especially from Samar, Cebu, Mindanao, or Bohol, kinanglan nila kay kung magbalik-balik manggod sila, ma'am. Gasto na kaayo. So pwede na siya para at least efficient po ang inyong travel and inyong other expenses.
Yes, hopefully natubag ay mong pangutana Mr. Isidore, no. So, another question, sir. Hello, Doc. How to request transfer or exchange of course po? Okay. Well, dili pa man po na siya. So, sa admissions pa man po na siya, ma'am, no. If ever ganahan mo transfer or, transfer man tawag nato, ma'am, from one program nga na pre-enrollan nimo karon to the other program nga gusto jud nimo, we will cater only those requests right after the one-stop shop. Mga, like probably second week of July. Kaya may bawaan na nato, ma'am, kung kinsa to ang mga nag-pre-enroll or nag-confirm sa slot, pero wala sila ni dayon sa enrollment. So, second week pa na sa July. And we do that in a first come, first served basis. Okay. So, what na lang, no? And follow gyud sa VSU Admissions Office nga Facebook page para ma-updated, especially sa imong concern, no? Sir, ang Form 138 ba kay i-appeal ang grade 11 or kanang grade 12 ra? Kung unsa ang naa sa ilang, ma'am, nga, I think it's a grade 12 card, ma'am, Form 138. Yeah. And upon enrollment, ma-confirm na ba sa admission ang mga courses nga na-slots po? After the enrollment, ma'am, after the one-stop shop enrollment, ma'am, kay may bawaan na to kung again may bawaan na to kinsa ang wala ni dayon sa ilang enrollment. Okay. So nanauta na po no kung 2x2 ID or 1x1 passport size to, sir, no? Yes, 4 copies of passport size. So don't worry, we will be posting this information. When kuno mag-start ang one-stop shop? So ganihan na mention na to ni sir nga June 29 to July 9. So, June 29 to July 9, Monday to Thursday, 7 a.m. to 6 p.m. So, take note na niya na kaya morag napasiguro bago pa lang naka-join sa atong live karon. So, June 29 to July 9, Monday to Thursday, as early as 7 a.m. to 6 p.m. Yes, actually, ang intake session nila, ma'am, with the guidance counselor, kung available na sila, pwede na sila makastart earlier than 7 a.m. And by the way, once yung naka-online appointment na mo, ang paghatag sa priority number is first come, first serve. Dito mismo sa ato nga venue, SAS Complex. So, first come, first serve. Ang point lang dahil sa online appointment, kay sa morning ka na, taga nakag-slot, pero ang pagkuha sa priority number, sa venue na mismo, ma'am. Don't worry, kay ang ato one-stop shop will end mga 30 minutes to 1 hour lang. Pagawas ni mo, ma'am, sa ato, pagawas ni mo, ma'am, sa imong sa ato nga building na anakay ID. Wow. Yes. Nanapod kay certificate of registration. What na lang jud ka sa opening of classes. Wow, no? Which will be on August 10. August 10. Grabe gyud, sir, no, ang paghapsay ninyo aning atong processes, no? So, grabe, congratulations gid ani, sir, kay makainumdum gid ko sa among struggle sa una magpa-enroll. Grabe ka init unja. Ladyo ba dya mi Southern Leyte kadlawon pa mo biyahe, no? And then mo lagi na init ang pila pagkataasa murag mawad-an kagana, pero karon, no, mas gipasayon og mas gipadali pagyud sa atong admissions office. Ma'am. Ang ila pa jud ni ma'am nga waiting area kay naka-air condition pa jud na, ma'am. Wow. So, as in, we are really doing our best nga maka-provide jud og excellent service to our clientele. Yeah, no? So, to, ma'am, after sa admissions, ma'am, nakasubmit na sila, ma'am, no? For example, kung gusto nila mag-dorm, kanina po, ma'am, no? If they want to have, to apply for a dormitory, naapod ni siya nga information sa ato nga i-post sa website. So, advice lang gid sa ato mga incoming first year, palihog whatever information nga gi-provide namo, basaha, read and comprehend. Dili pwede nga read lang, dapat i-comprehend jud nato, ha, para dili ta madala sa mga unconfirmed nga mga information. So, may mga monthly rates kita, ma'am, no, depending on the type of dormitory nga gusto nato. May mga dormitories nga for male, may mga dormitories nga for female, may dormitories na sa lower campus, na po yung mga dormitories in the upper campus or sa mountainside. Ang ato, ma'am, average, no, sa ato nga monthly rental na ara jud sa mga 200 to 250. Ang ato diri nga 450 kay mora ning Catleya Dormitory, Gumamela Cottage, napud ta diri mga murag maura jud to sila, ma'am. The rest kay tag 250, 200 to 60. Okay? So, ang number one consideration for you to be qualified to apply for a dormitory is number one, dapat layo ang inyo nga
residence. Inyo nga permanent residence layo sa VSU or layo sa VSU. So mao jud na siya ang ato nga number 1 evaluation criterion. Now, kung mag-apply ka sa dorm, then gi-aprobahan na siyang imo nga pag-application upon evaluation by the personnel, by the dorm manager, you have to pay, ma'am, nasa bayaran, ma'am, no? You have to pay 50% of the total rent in 5 months. Again, 50% of the total rate in 5 months. So, for example, ang 5 months, ang imo nga renta every month is 200. So, times 5 months, that is 1,000 pesos. Tama? So, 50% of that is 500. So, during the one-stop shop, you have to pay 500 pesos. Mao na siya, ma'am. Then, other than the dormitory, naapod tayo, ang next step will be the cashier. So, nag-apply na ka sa dorm, then proceed na ka sa cashier to pay for your dormitory rental. Sir, what if we will not be applying for a dormitory? So, kung di ka mo-apply sa dormitory, after admissions, proceed na lang ka sa cashier. Nagihapon ta bayaran. Unsa atong bayaran sa cashier? We will pay for the ID lanyard. Kanang VSU nato nga ID lanyard for only 55 pesos. So, ang ako lang jud nga suggestion sa ato mga incoming first year students, please bring exact amount of cash para dili na ta magproblema mangita pa ta og change sinsilyo sa ato mga kwarta. So again, ID lanyard 55, ang dormitory na sa 200 to 250, then na po tay bayro nun later on sa aton nga USS, University Student Council. May bayaran ni sa I think 50 pesos later on. So we will be posting all the fees that you are going to pay. Kamo na lang bahala na pag-budget, pag-prepare sa exact amount during the day. Don't worry, all your payments will be issued with an official receipt. Okay? Now, once nakabayad na mo sa cashier, ma'am, humana sila sa cashier, ma'am, no, nagbayad sa dorm, nagbayad sa ID lanyard, proceed na sila, ma'am, sa registrar. Again, tanang offices involved in this process, naara ni sila tanan sa usa ka building. As in, ang inyo na buhaton no mo, transfer na jud mo sa inyong lingkuranan. Step 1, admission, lingkod na po mo sa step 2, lahi na po. So, wa dyan may problema, ani. Then sa registrar, dira na i-assign ang inyong mga subjects. Okay? Naana po sa assignment and encoding of subjects for the first semester. So, karon pa lang, pagawas na ninyo, naana mo yung certificate of registration. Mauna siyang inyo dalhon during the first day of classes. Okay? Then after that, after sa registrar, proceed ta sa next nga room, which is the conference room of the VP SAS, dito na mo magpa-picture. Now, ma'am, sa una, ma'am, ang picture taking nato, dira mismo, ma'am, sa ato nga venue. Maumaguna siya, no? Magpa-picture ta sa venue. Karon, to facilitate mas efficient pa jud, ma'am, efficient pa jud ni registrar, naanatay online submission of your photo ID. So, meaning, appeal dito sa information nga i-send nga i-post namo will be the Google Form link. May Google Form link kita para sa student ID printing. What will you do there? You will upload your photos, which are captured photos in good quality. Okay? So, probably siguro basin during the time yung magpa-picture bitaw mo sa inyong photo studio para sa tong passport size, ma'am, pwede nila idungan, pangayo mo og soft copy. Bisan pwede mo makapangayo soft copy, mao to siyang inyo i-upload para sa inyong ID. Kaya ang inyong ID, remember, that will be your ID for the rest of your stay here sa VSU. So, dapat ang inyo dito nga face, your appearance, dapat at some point, ganahan pud mo, acceptable. So, natubag na din yung question, sir, nga pwede ra ba mag-provide o picture para sa ID? Yes, mauna siya, ma'am. Naana siyang link dito, ma'am. Then, dapat ang inyong photo is white background. So sakto jud siya, ma'am, sa ato ginang 4 copies of passport size kay white background naman with no shadow and other unnecessary mixture of any color. These instructions
once i-access ninyo ang form later on, makita ni siya ninyo tanan. Okay? Ako na ni siya basahon para na mo yung advanced information. Tie your hair properly. Then, males wearing earring is not allowed. Klaro, ha? For those males who are wearing earring is not allowed. Okay? Then, do not wear white attire. So, imagine, ang background ni mo white, ang imo pa jud nga gisuot is white, so di na ka makita ana, ma'am. So dapat mangita ka sa kanang at least kanang formal, if dili formal, kung ganan ka corporate, pwede pod. As long as tarong, okay? Bawal ang white, ang background di mo white pod ang imo nga sanina. Then you have to remove your eyewears. Kung you are wearing your eyeglasses, i-remove na. Siguro appeal po ni siguro, ma'am, iklaro na nila sa register, appeal po siguro ni ang mga contact lenses, tama? Appeal ni siguro, tanggalon ni siyang atong contact lenses, kadali raman na siguro when you take photo. Then, shoulder portion must be visible. Make your head straight, do not nod, okay? Then, be on your natural color. Ayaw po palabi og makeup. Okay? Sakto lang. Now, makita ninyo pohon sa pag-access ninyo sa form na dito mga sample sa mga valid and invalid. Pwede mo di mapakita sa camera, ma'am? Pwede For rin, the sir. meantime. So, mauni siyang inyong mga sir, mauni siya mga valid, no, sample sa mga valid nga mga pictures. Then mauni sa ang mga invalid. Okay? Invalid ni sila, ha. Anyway, makalaruhan na po mo ani no later on pag ma-access na ninyo ang ato nga Google form. Now, remember this, ang student ID is free. Okay? Free ang student ID. Ang may bayad lang is the lanyard. Okay? So, no need for payment sa student ID. Ang lanyard, 55 pesos. Now, kanus makuha ang inyong ID? Ang inyong ID, makuha ninyo na siya dayon right after the right after the process. So meaning, ang last step nato diri kay anuman kanang membership no sa student government, then the customer feedback. Makuha ninyo ang ID ninyo didto sa customer feedback, ma'am, nga table. Within that day ra gyapon, sir. Yes, on that day ra gihapon, ma'am. Mao na siya nga advice jud namo is upload your picture daan. Okay, once ma-upload ninyo ang picture ninyo, we can already provide you with your ID on the day of your one-stop shop admission and enrollment. Tapos, ang pinaka-importante po diri nga gi-emphasize ni registrar during our meeting gahapon, please provide accurate information. Palihog lang, no? Mangayo mig email address, mangayo mi og student ID number, tapos may instruction diri. Please provide your full name. Dapat ang format kay first name, middle name, initial, and last name, then suffix if you have. Tapos, dapat tanan in capital letters. So, don't worry kay during the Google form, filling out of your Google form, na dito example, dapat capital letters. Then your permanent address. Unsa ang imo nga permanent address, your degree program, your valid ID photo. Okay? Now, mo ni sa ma'am ang question na pud no. Sir, nagpa-enroll lang ko karon, sir, no? So naana ko yung ID, nalibutang dito akong degree program. Unya, sir, nag-request ko transfer. Ganahan ko, sir, mo transfer sa my program sa program with slots availability. Unya, sir, na naman ko ID. Remember, the first issuance of your ID is for free, tama? So kung mag-change ka program, then nag-request ka new copy of your ID, then you have to pay the corresponding price. Okay, naana siya ibayad. Okay, dito na mo sa register, ana, negotiate. Okay? Now, after the photo ID, proceed lang ta sa office na po sa University Student Council, mabayad mo dito sa inyo nga membership fee for new members. Then after that, proceed na ta sa customer feedback where you can get na your own ID. So ang last nato nga ang last jud nato dira nga process will be the customer feedback. So I think mao to siya, ma'am, no, ang pinaka highlights jud sa ato nga one-stop shop. By the way, para di ay sa ato nga intake sessions, kindly bring with you, kindly bring a long white folder. Again, ha, for the intake interview. Di ba na sa intake interview kanina, naamoy i-download adto. Katong i-download ninyo, fill outan ninyo siya, din i-print.
Again, katong gi-download ninyo, fill outan atong intake interview form, fill outan, then i-print. Okay? Then you have to bring long white folder. Then for information na lang ma'am no, in VSU we are using blue pen. Okay? Ang ginagamit sa VSU for official transactions and official documents, blue pen. So for your convenience, palihog dala na lang og blue ball pen during your one-stop shop enrollment. Okay. So I think ma'am so far mauna to siya ma'am ang pinaka gist no, the meat of our one-stop shop admissions and enrollment process. I think we can entertain now questions ma'am. Okay, so ubay-ubay na gid ang mga nangutana diri ano. Hello sir, nana ko schedule for medical certificate pero wala siya ma-align sa date sa one-stop shop. I am from Cebu po. Okay. Just email admissions office for schedule. Kay amo ra man na siya i-delete ang imo name sa kato nga time, then we will instruct you to reapply again or for apply for another online appointment for the medical examination. Pwede ba nato ma-provide ang email sa ila sir? Yeah, admission@vsu.edu.ph. Anyway, naaman na ma'am sa atong Facebook page okay. ma'am. Yeah. So pwede na mo dito mo email no. By schedule po ba yan yung one-stop shop po? Yes, we have online appointment and we can only cater 360 students per day, divided by 180 students in the morning and 180 students in the afternoon. So during the online appointment, ma-choose lang ka. Are you going to process in the morning or are you going to process in the afternoon? Again, 7 a.m. to 6 p.m. No noon break. So, another question here. Asa ang waiting area for one-stop shop? Yeah, just proceed lang mo. Anyway, naaman tayo mga guard no sa ato nga main gate no for the upper campus. Pangutana lang mo sa guard, naapod tayo Google Map nga ihatag sa inyo sa kanang online appointment. Ang proceed lang yun mo dito sa ato nga SAS complex. Naa dito we have 2 guard station dito to assist you kung asa mo proceed regarding sa kanang waiting area. And ang ato pod mga parents, naapod na sila yung mga waiting area pod nga designated. Okay, so sir, kaning question no nga possible nga ma-change yung appointment sa medical. So mag-email ra to sir no sa Yes. University Health Services ba to sir? Yes, university. Pwede po sila maka-email sa admissions na lang ma'am para Pwede po, kami ang ma-facilitate sa change of schedule. Para mas mapadali po no. oo. What about sa PE uniform po? Do we need to go to kinetics department? Oh yeah, that will be discussed during sa first sa inyong first days. Sa klase na gyud Yeah, ni sa siya. klase na Oo, gyud dili na na siya malabot sa kining enrollment. First nato, few no? days of your class. Another question regarding sa dorm, sir. Kung medyo mahal, na ba ko ni kaibahan compare sa mas barato? Yeah, probably na-adjust na siya. Pero again, let's lower our expectations kasi we are in a dormitory, meaning ang facilities dili jud ni siya pareha sa kanang mga boarding houses outside kay especially in boarding houses you are paying like 1,500 to 2,000, no? Shared pa pud na siya. So ang kanindot lang kung naka-dorm ka, una is barato. Pangalawa, you are safe within the vicinity of the Visayas State University. Okay. So, Doc, dili lang sa magpa-enroll ang gusto mo transfer sa laing program. No, ma'am. They have to enroll. Once gani nga dili mo mag-enroll, karong one-stop shop, dili na jud mo mahatagan og chance nga maka-proceed pa sa VSU. Mauna siya nga, kung ang program nga nakuha nimo karon murag medyo alanganin pa sa imo nga gusto, i-enroll lang na siya. Kay once after the one-stop shop na apay mag-open nga slot, ihatag na siya namo ninyo upon request ninyo and upon your intention. Then after that, mag-change lang tag ID. Dili lang ta mabayad sa ID later on. Kay pagawas ninyo sa one-stop shop na naman mo yung ID ana with your bearing your program na. Enroll jud i-enroll jud ninyo in your program karon. Okay, so klaro na gyud na no nga enroll gyud no. So katong question po sir nga regarding sa ID. Nako na sila passport ID but nakalugay yung buhok and white yung t-shirt. Well, based on the requirements of the university registrar, I think bawal jud murag alanganin to siya ma'am nga passport ID ma'am. So mo follow na lang gyud sir no. Yes ma'am, Kung para saang kaysa required. una man gud ma'am no as observe kana bitang wala nag-follow kay naadyo sila gusto nila nga anggulo sa ila picture, gipa-retake jud sila namo ma'am.
So nadugay ila process instead nga 30 minutes lang humana sila sa enrollment, naabot pa sila ma'am og half day because wala nakapa-follow sa instruction. Correct. Ang pinaka-point lang gud rin, no, since you are entering college, always follow instructions. Whatever is given, that's based on the process, based on the policy Follow. promulgated, then you really have to follow. Maura jud na siya ang pinaka-bottom line, ma'am. Anyway, i-provide man gyud ni klaruhon man gyud ni, no, sendan man mo ani kung unsa ang requirements, unsa inyong need i-prepare, so i-follow na lang gyud, dili na lang tama yung sir, pwede ba ni, no, kay para mo cooperate po ta ba para maatog yung ma-achieve ang kining paspas nga 30 minute to 1 hour lang nga process sa inyong pag-enroll, no? So another question, sir, I think natubag na ni ganiha pero basig new Sige. kanin na to. How about po kung scheduled for medical is July 13 and yung end po ng one-stop shop is July 9. I'm from Palawan kasi and may scheduled flight na po. Okay. So kana kay medyo consideration ang scheduled flight, dili mo siya pwede ma-schedule sa kamahal karon. Kanina lang, kung July 13 is your scheduled medical examination, pwede ra gyud na siya. There's no problem with that, ma'am, no. Pero please inform admissions office nga dili ka maka-join sa one-stop shop. Kay once dili ka maka-join sa one-stop shop, amo siya i-forfeit ang imo slot. So ang pinaka wise nimo nga buhaton karon is you really have to inform admissions office nga July 13 pa ka, July 13 pa yung yung possibility nga makaari ka sa VSU so that we will not forfeit your slot kay given nga naka-schedule na ka sa imo nga flight. So kana siya ma'am, mga kami sa admissions, we reconsider depending on the gravity of the situation, ma'am. Kana ma'am nga naka-schedule na sa iya nga flight, nakabayad na siya, nakabook na siya, lisod na siya, ma'am, no? Kay sa kamahal karon as in, lisod na siya i-rebook. So kana siya, just message the admissions office for that request, okay? But that is not applicable to everyone na kay basin ganahan na lang mo nga dito ng no. Ladyo mo guni kay Palawan. Yes, Palawan niya nakabook na based on the gravity of the situation. Okay, so thank you so much for that, Sir Joseph. No, and again, amo lang balik ko na June 29 to July 9 ang kining one-stop shop enrollment. Kidaga nag-ask na tong question diri, no. And another question is kining sa ID, gipakita na ni Sir ganihang picture, no. So namo ko nang utana, sir, kung need ba jud ko no itay or pwede ra ko no nga ibutang sa likod ang buhok. Ari ato Ipakita balik. So please. Anyway, makita man gud pud nila gihapon Mao sige. Mao ni siya ang based ni siya sa University Registrar nga requirement, ha. Mao ni siya ang valid, okay? Sample photo. Kita lang ninyo kung do you think your picture karon diya is good or bad ba. Then mao ni siya ang mga invalid. Look at this, mga invalid nga mga samples. Okay? Sige. Okay. So, another question is, unsa ko na requirements, sir, para maka-apply sa dormitory? Maura to, naray dormitory application form, mao to siya ang inyong i-fill outan on the day. Then ipakita lang ninyo na sa dormitory manager or staff ila na i-evaluate based on your location, kay mao na number 1 requirement. Then, if okay na, automatically bayad na lang mo dito sa cashier nga naaraman po diya sa the same room and office. So, hopefully, natubag ang inyong mga pangutana, no? How to change program po during enrollment? Yeah, during the one-stop shop, no changing of program. Ang changing of program will be done right after the one-stop shop. Probably that will be on the second week of July. Oh, so natubag na to ni Sir ganiha. So, siguro mga bago na tong viewers, no? So, ubay-ubay ang atong mga interested yun, sir, no? Itong mga aspiring viscans sa ubay-ubay itong mga viewers karon, live viewers. Mga higala, doon na patay pipila ka minuto. If na pa mo'y questions, please ask our admissions officer, Dr. Joseph, para magiyahan mo, matubag, or matagaan o malinaw-nawan mo, no? Maklarify ang mga butang na-confuse mo, especially sa kining admissions processes. O niya, ma'am, reminder lang again, nanawag kanina ang atong university medical officer. Palihog ko sa mga nagka-schedule na please avoid na to ang rescheduling if kaya raman sa ato time, no, nga dili man pud nga kabugat, no, ang ato nga mga reasons. So proceed ta sa ato schedule kay we are afraid nga basin after the one stop shop magdungan na mo sa uban nato nga mga students. By the way,
ang one-stop shop enrollment admissions, ang one-stop shop admissions and enrollment for 2 weeks ni siya. Pero it doesn't mean nga kung wala ka naka-enroll, dili na ka maka-enroll sa VSU. Naapatay enrollment right after the one-stop shop. Pero kana siya nga enrollment, dili na siya pareha ani nga tanang offices in one building. Ang kana siya nga enrollment kay maghap na ka to different offices. So kapoy siya pero kay namo gi situations uban ma'am nga kanang late na sila matagan og slots ma'am. So kung matagan gani ka slots after the one-stop shop, pwede pa jud ka maka-enroll. Pwede pa jud ka maka-medical hangtod sa time nga mag-start ang ato nga klase karong August. Pwede pa jud na siya. Pero reminder lang sa mga naka-confirm na sang slot, you have to really do the one-stop shop admission enrollment. Kaya once dili nimo na siya mapa-enrollan karong one-stop shop katong sa mga nag-confirm, that will be forfeited. It will be given to the next in rank. Okay? So katong mga nangutana unsa na nga batch karon sa mga open qualifiers, we are now going this next week mag-release na mi sa last batch nato, the 4th batch. After that, kung nagihapon mahabilin nga slots, mag-release pagihapon mi mag-send pagihapon mi email. So kana example no, naapay 300 to 500 slots nga mahabilin. Sige ra gihapon mi release. So kamo pod kung maka-receive mo email, process dayon. Confirm the slot, do the pre-enrollment, then do the medical, hangtod nga maka-proceed, makaabot pa ka sa one-stop shop nato. Okay, so sa mga nag-ask og question when ang start sa class, so August 10 mga higala no kung wala gyud changes sa tong calendar. So August 10 Agosto just no. So mo kana ang start sa klase na mga ginangutanan diri sir no. So sa mga nag-ask pod i-email ra ba ang mga requirements enrollment? No. Amo na siya i-post, ma'am. I-post nato na siya sa VSU Facebook page, sa admissions Facebook page, at the same time sa ato nga website. So gamito nato ang ato nga ICT knowledge siguro, ma'am, no? Ang ato nga kanang tawag ani information and communication technology knowledge, no, para ma-access ni nga mga information kay since you are entering college now, all of our information dissemination is done through our electronic nga mga tawag ani mga platforms. So ato na siya explore nato para we are well guided jud, okay? Again, daghan kay nangutanan no kining sa ID. So please follow kung unsa ang required. Dili na ta nga lahi-lahion pa nato no ang sa katong 4 copies passport size and sa katong i-submit for your ID, school ID. So i-follow na lang nato no ang kung unsa ang required yun para di magka-problema during the one-stop shop enrollment. Sir, another question. Sir, naabay possible nga di ma-emailan ang uban nga open qualifier? As much as possible basta naapay slots nga available, emailan jud nato tanang open qualifier. So let's say for example, nahurot sa 4th batch nga i-release namo, nahurot na ang slots. Napagyapon open qualifiers ng let's say 500. What lang mo, kay after the one-stop shop, by 2nd week of July, sendan na pod mo namo sa mga slots nga may available. So, don't lose hope kay kanang mag-send ra gihapon mi basta naara jud slots nga mag-open. So hangtod pa na siya nga before mag-open ang ato nga first day of classes. So may chance pa nga tanang open qualifiers masendan. Sir, i-email ba ninyo ang ganahan mo transfer? How do you know po, sir? May filapanan po ba sa ganahan mag-transfer? Yeah, just wait na lang for the official information or posting nga amo ibuhaton ana after the one-stop shop. Kaya as of now, all our energy is focused sa atong one-stop shop para mahatag jud nato ang best services for everyone. Sir, ang sa valid ID kuno pwede ba kuno og ang iyang i-present nga ID na by requirement nga valid ID, Wala sir? man tay requirement nga valid ID. Namo gyud na yun, pwede ba kuno iyang i-present is ang nasayop siguro ni siya paminaw ay school ID ang pasabot ani no nga inyong makuha diri sa inig pa-enroll. So namo gyud nagyun, sir, pwede ba kuno iyang i-present nga ID is ang iyang ID sa previous nga school? We are not requiring any valid ID no apan sa application na to siya sa start sa ato nga VSU kat karon wala na. What we are only requiring katong jud ang other than the rest katong 4 pieces nga passport size. So good morning,
Usay ONS po, sir. One-stop shop Wow, siguro na. basig OSS ni Oo. one-stop shop po, sir. Pwede maka-request sa venue sa performance nako sa VSU CAT or busy ra kaayo ana na time. We do not allow requests for scores or rating no during the one-stop shop kay ang tanang focus ana ma'am will be on the checking of the documents. So admissions officer, admission staff, the admissions office as a whole that time busy jud mi ana ma'am sa pag-receive sa tanang mga documents kay mag-check pa mi ana on the kanang authenticity of the documents and the accuracy of the information. So wala jud na. Ang pwede na to ana is karon pa lang request na mo para matagan na mo og rating ninya. So dili dungano na to ana nga time no Oo. kay para lahi ang focus ana sa atong mga personal. Ang katong nag-submit ba sir og indigency og PWD, may chance ba nga maka-enroll? Yes, maghuwat ra jud tano ang atong hibuhaton karon is patient sa paghuwat kay we will not kanang keep man those slots unsaon man anaw to no. Will not keep those slots. We will give those slots sa tanan nga within the bounds of our policy katong mga 4Ps, open qualifiers, katong mga nag-submit og certificate of indigency, huwat lang ta kay dili mo man nato pwede unahon katong mga nag-submit indigency kay naa pa may open qualifiers. Nay nag-ask sir, what if wala na nahabilin nga slots for open qualifier ko do? Kung i-ask nimo na siya karon, lisod jud siya to bago no kay wala namang good slots kung karon na to siya i-answeran. Pero in the future, after sa one-stop shop, based on experience, naa jud na yung slots. Based on experience naa jud na yung slots. So ipanghatag na namo tanan. Abang-abang kay uban ma'am, ang kakahitabo is dili nila makita ang email kato adi sa spam. Klaro kaayo in our posting manggod sa Facebook page nga kung wala ka kung feeling nimo kung you are expecting gani an email, nabutang dito namo ma'am nga if dili nimo makita sa imo primary inbox, naa didto sa spam or junk nga folder. Meaning explore your email nga nga application kay college na mo, ang email ang pinaka main source of information ninyo and main source of communication diri sa college. So ato jud na siya i-explore. Okay? Bahala na nga ma-check nimo diha tanan. Importante is kanang na 100% makaingon ka nga wala jud ka may na-receive nga email. Kay uban ma'am, karon pa jud sila ni adto sa office kay sir, nakalimtan ako na di sa spam. So kana ba? So kami maghatag pud may consideration kay ano po uban ma'am nga ang ila cellphone kay madili na magamit. So kana siya nga mga considerations. Okay, so dapat responsibility na gyud na no sa applicant. Yes, ma'am. Oo. So giklaro po ni sir no nga PSA or NSO nga birth certificate. So you can review our Facebook Live kay considering nga to oras alas 10 na gyud sa buntag. So sir, basig na kay idugang pa. Ma'am, another important is keep photocopies of your original documents. Again, keep photocopies of your original documents kana ma'am. So alas 10 uno na, so 10:01 na. So wala na ba kay panapos nga mensahe sir? Any panapos nga mensahe before ta mo say goodbye sa atong mga sukinti paminaw? Sige, thank you ma'am Mikay. Again, the Visayas State University Admissions Office is very excited to welcome you here sa ato nga very scenic university this coming June 29 to July 9 for our one-stop shop admissions and enrollment process. Ang ato lang is please listen and believe only sa mga verified information. And if you have clarification, ayaw post diretso dito sa kung asa man na nga mga Facebook pages. Automatically address your concern dito sa admissions office. Kaya we are doing our best to reply sa inyong mga emails. Napadyo ay mga reklamo nga nag-send ko ng email, ma'am, wala gi-replyan. O nya kung tanaw nimo ma'am ang ila email, gi-send din ma'am weekend. Papawaya sa amin no sa office no. So Yes. as much as possible we want to reply sa mga emails sa weekend pero we have our time to Family do po. that no. Nga naata sa weekdays to reply sa tanang nga mga email. So kung nag-send ka Saturday, expect jud ka nga Monday pa na siya ma-replyan. Okay? Si Maura to ma'am. Thank you. Sir, daghan kayong salamat sa Sir Joseph Padilla no sa kanunay nimo nga active nga
pag-participate sa atong kuano kini bitaw mga program, special program sa DYDC para gyud mapasabot sa atong mga students, aspiring Viscans ang mga proseso and para maklaruhan pud sila no and kinalagi huwat-huwatan na lang ninyo ang post no sa VSU Admissions Office regarding sa requirements and other needed nga mga information or needed nga documents you need to prepare. Okay, so daghang kayong salamat once again, VSU Admissions Office headed by Dr. Joseph Ipadilla, and of course sa mga tawong nga nagpaluyo para mahimong successful kining atong one-stop shop enrollment for this year 2026. And of course, itong mga sukindig paminaw, daghang salamat sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, alang niya atong special nga programa kauban ng VSU Admissions Office. Bye for now mga higala! This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio. Broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca Paipay City, Leyte, Philippines.